फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब केमी अच्छा आशा कर जगन्नाथ कृपा समस्त भल थे आ खुशी थे फुल बिंदास थे आ मस्त थे मेरी जान। तो आज बर्तमान आम रूम रू बाहर की जाइचु। यही सांग बर्तमान सांतरापुर आसला आसिक आम जाऊँ पावर मुवी देखा सांग मो ब्लॉग रे हाय कह दियो। हाय हाय हेलो दोस्त। तो या तो आपण मैंने आगु ब्लॉग रे देखी जानी या ना भी जानते आपण मैंने। तो आउ कौन कह आपको तो आज जाऊँ आम बाबूसान मुवी आम फुलवाणी डिस्ट्रिक्ट रे शूटिंग होती से मुवी देखा पावर मुवी देखा जाऊँ। तो ब्लॉग रिव्यू देवु आम मुवीर रिव्यूटा सॉरी मुवीर रिव्यूटा आपको देवु केमी कौन होती कौन ना। तो बर्तमान आम रूम रू बाहर की जाऊँ। तो आम जा टिकेट करदे सारीचु आगुआ ऑनलाइन मुझे करदे आगुआ कहीं महाराजा फुल हो जाता सका ही। तो मुझे आगुआ देखिकी करदे आगुआ बुकिंगटा। तो बर्तमान आम जाऊँ दी जन मुवी देखा चलतु गला बेलू कौन हो कौन आप अपडेट देवु। तो ब्लॉग रे कंटिन्यू रुहतु। जदि भी किए मो चैनल रे नुआ आसछंती नुआ देखुछंती मो ब्लॉग को जदि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ताले सांगे सांगे कर दियंतु। भुवनेश्वर जिते सब आरागारा टूरिस्ट जहाँ भी अच्छी जहाँ भी होची मु आपनको मो ब्लॉग रे देवी। तो गाइस चलतु आउ किछ कहबिनी जिबा चलतु देखिया आगो कौन होची कौन नहीं हैला। तो फ्रेंड्स बहुत टाइम पर बर्तमान आम आसटा बग पार्क। आप जानते बग पार्क गोटे मुझे दिन ब्लॉग रे आनी दीदी मान सहित। तो ये बर्तमान आम से पार्क अच्छु दीदी को देखी पार्थ एपटे दीदी ठिया होती। दीदी हाय कर। तो आज आम कड़े कहल कौन बर्थडे बॉय को वेट करछु से आसले केक कट हो। बर्थडे बॉय को से दिन आप जानते आम 3 जन जो थिलु आ गोटे पिलाटे थिला से भाई बर्थडे अच्छी आज। तो ताको आम सरप्राइज देवु सी भी जानी कौन पाई बोली आम रील्स बनवा बोली डाकीचु। तो बर्तमान एपटे से आमर समीर बाबू से गोटे केकटा धरिकी बसी से भाई आसवे केक कट हम आउ फिल्म देखा आदि कौन कह मो ब्लॉग रे कौन कहबी ये मो वीडियो किछि भलो बनौनी कौन करिया को से दिन केमति बनैली वीडियो सेटा मु कहला परे बनेला आउ देखंतु गाइस किछि भलो पोस्ट भी करने वीडियो केते भलो बनैले भी ताको भल लागुनी एबे भल लागितो जेते बनैला भल लागितो ता किछि समय पर घर को जाई सोइला पर ता पर भल लागुनी ताको ड्रेस भल लागुनी ये भल लागुनी आज बनै बोली भाबुतला अबे पुनी बनौनी तार मूड हिसाब रे कथा बहुत लेट हलानी आसुनी भी टाइम केतरा हलानी हमर पुनी 7टा बेलू मूवी अछि 554 तो देखि पारथु हमर केक एठी अछि केक रे हम कैंडल फैंडल आनिछु सब से भाईटा केते बडे आसे के जने आसले मो आपन मानकु देबी सस्पेंस रही छि ताकू ता पे सरप्राइज हो हम पे। तो आसु से आसु आपन माने बग पार्क देखि दि एन्जॉय करन ना कोन ना बग पार्क थिला बट एबे अछि एबे कोन अब्दुल कलाम पार्क अपडेट ही जाइतला तो महासागर काई हो ताकू हम वेट करी टाइम टी स्पेंड करतु ताकू सी आसला पर हम पणा ब्लॉग रे देखेबे हो। तो आउ कोन बाद में बात करेंगे। बाय बाय फ्रेंड्स देखि पारथु से एटी सी आसुची धीरे 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 आ मुह लुते देला जान देला से वीडियो करछु बोली। वर्तमान देखि पारथु हमर बर्थडे बॉय हमर केक खोलुचंती। तो तांको पे स्पेशल गिफ्ट एटा ना कोन दीदी बहुत पूरा इतना बड़ा तुम भी यहां पास आसो देखो गाइस केक केक दा केमी देजी देखलो ना तार सौभाग्य केक केम दीची बहुत भलो होईची। अबे उल्टा देख ये कोन देखो हम केक को खराब कर देले गाइस बर्थडे बॉय के केक आज बर्थडे बॉय खाई नथिले भोकर होचंती से संगे व्यस्त होचंती खाइबा को। तो खाइबे से कैंडल लगा दीदी कैंडल लगाओ ना फोन दियो फोन तक हाँ जा तमें भी से पड़ जा तुम जाओ से पड़ जा जाओ ए भगवान पवन होची तू फोटो आगो रे गोटे उठो अरे फोटो उठे थी हाँ हाँ एटा कौन सजौ दो तुम खाइबा तो एबे पुणी ना नहीं कि जाओ उधर दुकान को दबो ला 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 ए आ बेसी टिके कोन इसे बोलै थांता नहीं की डाकी देबा की ए बाबू कोन करिया उठे दउछ फुको 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 आमे हैप्पी बर्थडे कहबुनु खाइबा पे खाली व्यस्त होछ अरे हैप्पी बर्थडे कहबुनु तुम फुको
ଆମେ ତାଳି ମାରିବୁ को मनु ପୁକୁନ लिबी होला ହଁ हैप्पी बर्थडे तो फ्रेंड्स फाइनाली एबे बर्थडे सेलिब्रेशन सरी गला तो फाइनाली एबे हमें जाउछु मुंह धोइबा पई तो आसो एबे पनीर कुतकुत भात डालमा पनीर कुतकुत सब हबो अब आलू रायता कोन हबो टिए तो चलंतु फ्रेश ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହଉଛି ଆଉ फ्रेंड्स बहुत टाइम पर बहुत माने पार्टी पार्टी है बर्तमान आम खाइबू आ दीदी भी सब विदाय देवा तो आम जा मुवी देखा बर्तमान जाऊँ गाइस टाटा तो जाऊँ बार्डे बॉय टाटा बर्तमान बार्डे गिफ्ट दिले दीदी आमर भाई को तो तो चलतु दीदी पाखे भी पैसा पत्र बहुत सरी जाए ना दीदी हऊ शुक्रवार आउ गोटे पार्टी हम भाई तरफ तो आज भाई बहुत हाँ बर्थडे पार्टी पेटिंग रहा तो फिर से मिलेंगे फ्राइडे के दिन कार तो रेस्ट लेंगे तो गाइस अभी बर्तमान विदा नेवा ना तो आमर लेट है जाऊ टाटा तो चलू A few moments later. सो फ्रेंड्स बर्तमान पहुँच जाइए बहुत लेट है 7:10 मूवी अच्छी आम 7:09 पहुँचलु तो बहुत लेट नाइट है बहुत लेट भी है आई जाओ हाँ रेडी हो तो चलतु देखा जा जल्दी भितर को देखा तापर आम आप पचर कह कौन है कौन नहीं बापू भाई आते बोधे आम देखी पाइनु तो चलतु आग भितर जावा तापर आपको कहूँ कौन हम कौन नहीं ଥିଲା ପୁଣି ଏ ଭାତ ଦେଖେ ଯାଉ ହେଇଯିବ रौना तो भाई हमारे कैमरा सेटिंग है सब क्लीन नहीं सब क्लीन चला भाई चला भाई भाई चलो चल चलो बाहर उठेगा फोटो फोटो दे बाहर को आवा देखुच देखो बड़ बड़ देखा होची आ केते अपना अपना बिपिन पड़े ना मो जेरा एडा सत्तेबळे हबो जत्तेबळे आपण माने अन्य मान के पाखरे पावर को पहुंचेबे सो फ्रेंड्स वर्तमान फिल्मटा सरी जाए मस्त हुई पूरा एक नंबर माने ये 10 आउट ऑफ 10 रु तो 10 देवी कोठे भी माने कंफ्यूजन नहीं आपको मु रिव्यू देवी जाई रूम रे एति तो वॉइस भी सुबने ना तो फिल्मटा पूरा एक नंबर ऐसा को समस्त आसन 100 रु 100 देखंतु जानी पारबे केमति लागछ मूवीटा कोठे भी प्रथम तरह पे हम कोठे भी बोरिंग मूवी नहीं तो फास्ट सस्पेंस आ कोठे कॉपी नहीं किछ नहीं बहुत मस्त लागछ आपन को तो चलो रियल स्टोरीटा एटा तो चलतु मुझे आपको रूम जाकि रिव्यूटा देवी आ तो फ्रेंड्स बर्तमान एवं आसिक आम मो भणजा ड्यूटी आसते पिकअप करवाई आसीचु तो ये रिव्यूटा देदेवा तो प्रथम सांग तू कह प्रथम फिल्मटा केमती लगा माने प्रथम फिल्मटा केमती लगा कह कहूनु कह बे फिल्म
ଫିଲ୍ମଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କହ ପାୱାର ଏକ ନମ୍ବର ବୋବାଲ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗ ବୋବାଲ, ଯାହା ମାନେ ରିଏଲ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇ real କରିଛନ୍ତି story। କିଛି କପି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହେଲେ ଯେମିତି ଦେଖିବେ ମାନେ କୋଉଠି ମନକୁ ଛୁଇଁବ ପୁରା ମାନେ film। ବୋରିଂ ହିଁ ହେବେନି ମୁଭିଟା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କହୁଛି କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ ଦେଇକି ପକେଇଦେବି, ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତ ବୋରିଂ ହିଁ ହେବେନି। ଆଉ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଫନି କମେଡ଼ି ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ହିରୋଇନ୍ ସହିତ ସିରିୟସ୍ ମୁଡ୍ ଚାଲିଥିବ, ସିରିୟସ୍ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ମାନେ ଦୁଃଖ ସିନ୍ରେ ସିରିୟସଲି ପ୍ରପୋଜ୍ କରୁଥିବ ହିରୋଇନ୍କୁ ହିରୋ ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଜଣେ ଲୋକଟେ ଆସିବ, ଆରେ କହିବ ହିରୋ ନା କି ନା ଥିଲା ବାଣ୍ଟୁ, ହଁ ହିରୋ ନା ଥିଲା ବାଣ୍ଟୁ, ଆରେ ବାଣ୍ଟୁ ଖଇନି ଟିକେ ଦେ, ଆଉ ଥରେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ଆରେ ବାଣ୍ଟୁ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେ ଖାଇବି, ଏମିତି କହିବ ମାନେ ହସି ଗଡ଼ିଯିବେ। କମେଡ଼ିକୁ କମେଡ଼ି ଆଉ ଦୁଃଖ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଦୁଃଖ ଷ୍ଟୋରି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ହିରୋ ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିବ, ସରପଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କିଛି ଜାଣିନଥିବ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ କରିଥିବେ ଦିଟା ଦଳ ଥିବେ ନାଇଁ କି ସାଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଦଳରେ ସେ ହିରୋକୁ ଠିଆ କରିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଦେବେ। ତ ହିରୋ ଜିତିବ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ପୁଣି ଆହୁରି କମେଡ଼ି କେମିତି କହିଲୁ, ତାଙ୍କ ଲୋକ ହିଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇକି ହିରୋକୁ ହିଁ ଟାଙ୍ଗିଆ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିବେ ଆଉ ତାକୁ 2ଟା ଭୋଟରେ ଜିତେଇଥିବେ। ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିଁ ହିରୋକୁ ଜିତେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ 2ଟା ଭୋଟରେ ହିଁ ଜିତିଲା ପରେ ହିରୋ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜାଣିନଥିବ, କେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି ସାଇନ୍ କରିଦେଉଥିବ। ତ ଏମିତି ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ତା ଜେଜେ ହେବ, ବୁଢ଼ାର ନିଜ ଲୋକଟା ତା ଜେଜେ ହେବ, ସିଏ କିଛି ପଇସା ପାଇପାରିଲେନି, ତା ନାତିକୁ ଖୋଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ସିଏ ଲାଷ୍ଟ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲେ। ସେଇଆ ଦେଖିକି ହିରୋ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ। ତାପରେ ଏଲିନାକୁ କହିଲେ ପାଠ ପଢ଼େଇବାକୁ, ତ ଏଲିନା ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ତାକୁ। ତାପରେ କିଛି ଗାଁର ସବୁ କାମ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଗାଁର ଉନ୍ନତି, ସରପଞ୍ଚ ହିଁ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ସବୁ କରେ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ମସ୍ତ ହେଇଛି ମୁଭିଟା, କେଉଁଠି ବି ବୋରିଂ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଦମନ ଟିକେ ଷ୍ଟୋରିଟା ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ସିରିୟସ୍ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ଦମନଟା ତ ଅଛି। କମେଡ଼ି ଫୁଲ୍ ଅଛି କମେଡ଼ି, ଆପଣମାନେ ହସି ଗଡ଼ିଯିବେ। ଗୀତ ବି ଏତେ ମାନେ ବୱାଲ ହେଇଛି ଗୀତ ନା କ'ଣ ସାଙ୍ଗ, ଗୀତ ବି ମସ୍ତ ହେଇଛି। କେଉଁ ଗୀତ ବି ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, କେଉଁ ଗୀତ ବି ମାନେ ବୋରିଂ ହେଇନି, କେଉଁଟା କପି ବୋଲି ବି କହିବେନି। ଆଉ ଆମ ଫୁଲବାଣୀରେ ପୁରା ନୂଆ ଜାଗାରେ ସୁଟିଂ ହେଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫିଲ୍ମଟା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ସରପଞ୍ଚ ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ଜାଣିନଥିଲା, ଲେଖି ଜାଣିନଥିଲା, ସେ ସବୁ ଶିଖିକି ପଢ଼ି ଜାଣିବ, ଲେଖି ଜାଣିବ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମଟା ଗାଇସ୍, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। 100ରେ ଭଲ ହେଇଛି। ଯଦି ଭଲ ହେଇନି ମୋତେ କହିବେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଶୋଧିବେ, ଇଏ କରିବେ ସିଏ କରିବେ। 100ରେ ଭଲ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପଇସା ଉଠିଗଲା, ମୋର ତ ପଇସା ଉଠିଗଲା ସାଙ୍ଗ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିକି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏଇ ସାଙ୍ଗଟା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିନି। ଆଜି ମୁଁ ଡବଲ୍ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ଆସେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହେଉଛି ବୋଲି କହିବାରୁ ଇଏ ଆସିଥିଲା। ତ ଇଏ ପୁରା ଫିଦା ହେଇଗଲା ଫିଲ୍ମରେ। ଯାହା ହଉ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିଲୁ। ତ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ବାବୁସାନ ପାୱାର ତ ଭଲ ହେଇଛି। ପାୱାରଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ପାୱାରଟା ତ ଭଲ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖାଯାଉ ଅନୁଭବର କୁହୁଡ଼ି ମୁଭି ଆସୁଛି, କୁହୁଡ଼ି ମୁଭିଟା କେମିତି ହେବ ଦେଖିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ପାୱାର କେତେ କ'ଣ କେମିତି କହିବି, ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲେ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କହିଲ, ଇଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ କି କ'ଣ ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ନା କ'ଣ କି, ହଁ ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେଇଟା କେତେ ଅଳିଆ ଥିଲା, କେମିତି ସଫା କରିବେ, ଇଏ କଲର୍ କରିବେ, ଆଉ ସେଠି ହିରୋ ପାୱାର ଚଲେଇବ ତାର। ଏମିତି ବହୁତ ଘଟଣା ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖିବେ। ଆଉ ରିଏଲିଟି ଷ୍ଟୋରି, ଏଲିନାଙ୍କର ମାନେ ରିଏଲିଟି ଲୁକ୍, ଆଉ ବାବୁସାନଙ୍କର ଲୁକ୍ ବି ରିଏଲିଟି ଲୁକ୍। କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୋର ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି ଆଉ ଥରେ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଯିବି, ଆଉ ଥରେ ଆମ ଭଣଜାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ ଥରେ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତ ଆଜି ହିରୋମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତା ପଛେ ଖାଲି ଗୁଡ଼େଇକି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଲସ୍ କରିଦେଲି। କେତେଟା ମାନେ ଲାଲ ଟହ ଦେଇଗଲା, ଏଇ ଗୀତଟା ଦେଖିପାରିଲିନି। ତ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଗାଇସ୍ ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ବହୁତ। ମୁଁ ତ କେବେ ଆସେନି, କେବଳ ମଝିରେ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ଚିହ୍ନା, ସେଇଟା ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ପୋଷ୍ଟ କରିବି କହିବି ଦେଖିବେ। ଟୋଟାଲ୍ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ବାବୁସାନର ଅନୁଭବର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ, ତ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି। ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଗାଇସ୍, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ମସ୍ତ ହେଇଛି, ପଇସା ଉଠିଯିବ ଆପଣମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବିଦାୟ ନେବା, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗାଇସ୍। ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନେକ୍ସଟ ଥର ଆମର ପବ୍ଲିକ୍ର ରିଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ, କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ଲୋକମାନେ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ହେଲେ ସେ କିଏ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ
तो ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିଲିନି, ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଲାଣି, ଗଲେ ଖାଇବା କ'ଣ କରିବା। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ରହିଲି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।